Dito nga teksto nga ititim na kit God's sovereign justice. Iti naikanta tayo itatay kit jay immortal, invisible, the only wise God. Kuna na ijay day, adati word ijay nga. Thy justice is like mountains high soaring above. So nagngato dayto nga justice na nga hantay nga gawat kit dayto nga justice na kit makita tayo toy nga ayan iti teksto nga maibasa. So verse by verse nga i-expound tayo dayto nga scripture. So mangrugi tayo luktan nyo iti Bible yo iti Luke chapter 19. Luke chapter 16 verse 19 to 31. Mangrugi tayo iti verse 19 to 21. Dito iti ibasak. There was a rich man who was clothed in purple and fine linen, who feasted sumptuously every day. And at his gate was laid a poor man named Lazarus, covered with sores, who desired to be fed with what fell from the rich man's table. Moreover, even the dogs came and licked his sores. So dito from verse 19 to 21. Dito nga teksto kit ni Hesus Kristo iti nagistorya dito. Jesus is teaching about the realities iti langit ken impyerno. So iti daytoy nga naibasa kit ada iti realities reality iti biag. Kita tayo iti condition dagitoy nga duwa nga characters. Dudua lang daytoy niya ni rich man and Lazarus. Ditoy daga. Kas makita tayo ditoy ada iti contrast ditoy nga ada iti maysa nga rich man. I-describe na ditoy, he had every earthly blessing, yet live only for himself, para kaniya nalaing diya nga earthly nga providence. Kit i-ignore na diya may isang nga poor man nga agnagan iti Lazarus. Dito ikit although uray no nabaknang daytoy nga rich man kit makita taytoy nga awan hanang nga ikaskaso iti pobre, exposing the danger of the self-reliance na nga ti amuna kit adda amin kaniya na iti daytoy nga bendisyon. So iti in short ditoy nga panag-describe tayo kit uray no ada iti providence ni Apo Dios ditoy nga earthly nga bendisyon na kit ada iti unbelief na saan nga namati daytoy nga rich man. On the contrary, iti opposite na daytoy ada iti maysa magnagan ti Lazarus. So specific nga Lazarus tinagan nang daytoy nga rich man hangan na naganan. So his name means daytoy God is my help. Daytoy ti meaning ti Lazarus. God has helped. Though he suffered extreme poverty. Makita tayo ti naiba sa inya. Yatoy. Pobre daytoy physically kit miserable isuna ditoy. Ta ururayin na iti matnag nga makan. Kit uray dagitoy nga aso kit kunana ditoy na ibasa.
Moreover, even the dogs came and licked his sores. So, didil patanda iti gaddil daytoy nga Lazarus. Ngim ni Lazarus kit uray kas iti kasasad na agdep dependar isuna iti sovereign grace of God nga agnamnamalata. So, makita tayo ito'y nga urayin na iti matnag laing from the rich man kit isu iti pag-asa na nga food for him. So, daytoy iti duwa nga contrast ti duwa nga karakter niya. One was very rich, nagbaknang. May kadwa, ada di maysa nga pobre. Ngem nakadependa isuna iti sovereign grace of God. So, mapantayo iti second nga topic daytoy da eternal reversal of fortunes. Daytoy nga duwa inyakit biag da ditoy daga iti mai-describe niya. Ngim kita tayo iti maibasa iti from verse 22 to 23. The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried in Hades, being in torment. He lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. So adda iti eternal reversal iti kasasaad dagitoy. After death daytoy inya. So makita tayo ito'y nga sigurado iti patay niya. Awan ti tao nga saan nga patay except ni Elijah ken ni Enoch. Both men died and experienced an immediate shift iti lokasyon. So conscious dagitoy niya. Ada iti immediate state iti consciousness kit nakita daytoy ni nga kitain tayo. Lazarus entered the conscious comfort of heaven. Ngim daytoy nga rich man went to the conscious torment of Hades or hell. Duwa datoy niya. Ni Lazarus nga nagunudan na iti comfort ijay life after death daytoy. Ken ni daytoy nga baknang nga tao nga dinagunud na kit torment, punishment, ijay lugar dagiti natay in Hades or kung natayo ijay imperno. Adda dagamin ti tattao nga saan nga mamati iti daytoy nga life after death. Kunada numatay da nalpas diain. But for us nga namati amo tayo habang si bibiyag daytoy kit we are aware nga there is life after death. Gaputa amo tayo daytoy gapo iti daytoy nga scripture nga basbasahin tayo. Na napasamak ditoy ada iti divine justice nga naipakita ditoy. The divine justice was displayed here. So makita tayo iti reversal, iti kasasaad, dagitoy nga duwa. The reversal highlights that God's grace and justice transcends earthly circumstances. Timay sa ditoy, one was saved. Na isalakan isuna by faith alone. Ngimdi may sa nga ni rich man, on the other hand, was condemned for his unregenerate impenitence. So, na-condemn di rich man. Gaputa, saan nga na-regenerate isuna, saan nga nagbabawi. Makita tayo mit nga very rich isuna, kit na imot nga na ikanpay iti
makan ni Lazarus. Daytoy iti reality, iti kasasaad dagiti matay nga tattao. One will go to heaven, one will go to hell. Yeah. So duwa laing ti pagturturungan iti tao nga natay. Ituloy ko nga ibasa iti verse 22 to 26. The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried in Hades, being in torment. He lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he called out, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue, for I am in anguish in this flame. But Abraham said, Child, remember that you in your lifetime received good things, and Lazarus in like manner bad things. But now he is comforted here, and you are in anguish. And besides all this, between us and you a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us. So, dalawag din yung naibasa. Dito iti finality nga adati na mention dito great chasm. Makita tayo ito ibagbaga na dito iti irreversible eternity. Haan nga ma-reverse iti eternity niya. Dito nga rich man kit nag-request. Anya iti request na. A drop of water. Gapu iti amutay mo it nga iti hell kit place of torment. Torment of God's righteous wrath. Inya. So, a drop of water highlights the torment of God's righteous anger. Dahil tati request na, dahil ito'y nga rich man. Now, adati may nga point dito'y. Ada iti fix nga lugar dahil ito'y nga saan nga mabalin nga ag-cross over. So, if the rich man is in hell, kit ni Lazarus, kit adadjay side ni Abraham, amo tayo mit nga ni Abraham was justified by faith. So, just like Abraham kin amin nga namati, na isalakan kit they are justified by faith. Among those kit ni Lazarus nga, na isave niya. So, Abraham is adadjay ayan ti side ni Abraham. Kit in-explain ni Abraham daytoy. Abraham explains a fixed chasm established by God's sovereign decree. Once earthly life ends, eternal destinies are forever sealed. So, nung nalpas daytoy nga earthly life, iti tao, dahito yung eternal nga sigurado nga papankit na ikanin iti seal. Awan iti crossing over because of this great chasm. Ada iti doctrine iti Roman Catholic regarding this. Purgatory. Dahito yung purgatory, hanak nga Katoliko kit angko nga kuwada ito'y
ngim iti pamati dakit dagijay tattao nga saan unay nga managbasol kit adadadjay kit iti tao dito'y daga kit ikararagan da dagito'y nga natnatay tapno maisalakan da niya. So this is the faith of the Roman Catholics. Daytoy nga great chasm kit i-represent na di eternal fixed separation between heaven and hell kit saan nga agbalin di purgatory dito'y niya. Saan nga agbalin di ay tataw the prayer for the dead ikararag da di kararwa iti natay nga kabagyanda or kagagayem da tap na maisalakan. Iti emphasis dito'y emphasizing that death seals a person's eternal destiny. Nalpas di ay no natay ti tao ada iti destiny da duwa ti papanan na. It's either in hell dagiti saan nga namati and the in heaven place nga amin nga regenerate kit adadjay. They are in Christ. ada ti may isang tapno mailawlawag dayto niya agarami dak iti illustration nga nangikko. One time kit adati inatenan mi nga funeral, I mean the vigil service niya. Kit the preacher i-preach na to nga inusar na dayto nga teksto nga dagiti kanon natay ijay kit ikararagan da dagiti adatoy daga kit ijay nga punto nga naamuak nga ay adu dagayam ti preachers nga saan nga nalawag iti panakaawat dakin exposition da iti dayto nga text di nga sursuro kit wrong di ay nya. So nukas dayti point dito di hangan natay nga tao kit agaramit ti kinadakis gapu garot ta aday ti mangikarkarara kanya na jay di hanga dayti nga lugar tayo nga earth ngim di ay sabaling nga lugar. So kas ano nga dayta di agbalinda nga mas natangkin pa iti puso dakit awan iti panagbabawi da no kasta nga itinamnaman da kit gapo iti prayers dagitoy nga imun una nga natay. Saan nga dayjay iti sursuro tayo ditoy nga yan ti reform nga church tayo. Now ituloy tayo daytoy nga teksto mapantayon iti verses 27 to 31. And he said, then I beg your father to send him to my father's house. For I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment. But Abraham said, they have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, no, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent. Kunana da ito'y nga, rich man. He said to him, ni Abraham da ito niya, dito'y nga istorya, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead. Dito'y nga umunig iti doctrine tayo dito'y the authority and sufficiency of the scripture. Iti scripture laing iti authority dito'y niya. Dito ini, the first point, the desire for sensationalism. The rich man's request that someone rise from the dead to warn his brothers, believing a miracle will force them to repent. So,
Agnamnama pa dito nga rich man nga someone will go to earth to warn his brothers niya. But then iti reform doctrine tayo dati kuna tayo niya nga sola scriptura. The scripture alone isu iti bangted or may nga means tapno iti tao nga unregenerate kit maawatan na iti salvation. Kunana dito ni Abraham simungbat. Abraham states, they have Moses and the prophets. So, ni Moses kit isu na i-represent na diya the law. And then the prophets, dagito di mangi prophesy about Christ, the Messiah. Kunana dito Abraham states, they have Moses and the prophets. Let them hear them. So, the word of God alone, kit dito iti primary nga means iti grace and is completely sufficient. Dasin dito nga sa ni Apo Diyos. Dito nga Biblia. Sufficient tapno mawarningan dagito nga unregenerate nga tattao kas dito nga kakabsat dito nga rich man. Now, amo tayo mo't nga iti puso, iti unregenerated nakatangtangken, kaslab bato nga nakatangtangken. So, iti dito nga teksto isursuo nga that the scripture teaches total depravity. If people do not submit to the written word, or no adapa iti agungar kit apan agwarning kadagiti nga haan nga na-regenerate nga tattao, then awan iti milagro or even agresurrect ti maysa nga tao nga natay kit isu iti mangawis kadagitoy nga agbabawi haan dang agbabawi niya. No, dayto iti kasasaan iti tao. Now, previously in adult tayo iti Sunday school iti total depravity. Amo tayo mit nga man is totally deprived unless ada iti miraculous work of God in that person to regenerate him, to save him by the means of grace which is sola scriptura, the scripture alone. The scripture alone, it is sufficient nga mangilawlawag. God has given humanity His word. Inti niya po Diyos, iti tao di sa una, di Biblia. Now, rejecting it exposes a hard heart. No iti tao kit i-reject na, i-refuse na diay nga gospel, i-represent na diay natangkin nga puso. So that no miracle or supernatural sign will ever change that person. Recently, di Friday niya, nag-preach ni Brother Joel, panggap iti gospel ijay natayan. Di natay ni Pastor, natay ni Father ni Pastor Roy. So, nangigmit iti tattao diay nga gospel. Ngimno natangkin latay iti puso da, saan da nga ma-regenerate. So, data iti reality, iti biyag. In relation to the theme, there are 4 points to consider. Iti dayto nga theme tayo. God's sovereign justice. So, mapantayo iti upat nga punto dito eh. To the converted, regenerate person, God has granted mercy and grace. Nakita tayo ito yung istorya ni Lazarus inya. The same with us nga, na-convert, nagunod tayo iti, naikan tayo iti mercy and grace from God. Now, to the unconverted, unregenerate, like the rich man, God poured out His wrath,
Because daytoy ti rason. Amin nga hahan nga na-convert nga tattao kit isuda iti object iti pungtot ni Apo Diyos. Uray man adala to'y nga dito'y earth nga si bibiyag kit no handa nga na-convert, they are the focus of God's anger. May kadwa nga point dito'y nga i-teksto tayo nga in relation to the theme God's sovereign justice. The impossibility of post-mortem conversion. So, awanti conversion ija impierno. Nalawag da ito iti teksto niya. So, da ito a person's eternal sentence, the sentence sa iti tao is solely determined by their repentance and faith in Christ during their physical life. So, dito'y laing habang si bibiyag, dito'y bagi tayo, dito'y tayo laing nga, mabalin nga agrepent, kin may kan iti faith in Christ alone. Saan nga di afterlife? Awanin iti tsansana, no iti tao, kit na tayo nga haan nga, na isalakan or na regenerate. Dito iti may kadwa nga point dito niya. Impossible nga ma-convert iti dead person. That is impossible. Now, mapantay iti third point dito iti relationship na dito God's sovereign justice. The reality of heaven and hell nga na-i-expound dito. Sino tinang expound? Ni Apo tayo mitlaing nga ni Heso Kristo. Awan tinaduma nga ng istoryan to. So, heaven and hell is real. Pudno dayta. No adaman iti gagayon tayo nga haan nga mamati iti impyerno kin langit kit warningan tayo niya. Tadya ti dapat nga ramidin tayo. To warn them. May kaupat nga point dito God's justice is absolute. Absolute. God's justice is final. So dito ti justice na. God is the ultimate haan nga may compromise the standard of righteousness na. Gaputa isuna iti nang govern iti daytoy nga universe. Tapno ma-uphold diay holy nga lintig na. Kitmang ensure that amin nga moral wrong or the amin nga aramid nga saan nga naibasar ijay lintig na the moral law of God kit ma-judge. God governance extends over all creation because He is the absolute creator. Kit, may sapay. He owes no creature anything and judges the world without partiality. Isuna timang punish iti sin and rewarding righteousness according to His holy law. So, from the point of God's absolute justice, makita tayo God's justice demands that every violation of His holy law must be fully punished. Mapunish iti anyone who violates His holy law. Sin is an infinite offense. Offense dito against our infinite God, against our holy God. And therefore, it requires infinite penalty. So, kas di reference tayo ti Romans chapter 3 verse 23, ibagbaga na, amin kit nagbaso. They have fallen short of the glory of God niya. So, iti Romans chapter 6 verse 23,
iti supapak ti basol inya. The wages of sin is death. So, how then do we reconcile this? How do we resolve that justice of God that demands that every sinner be punished? Kas ano tayong ma-resolve dito justice ni Apo Diyos nga panisin na dagiti unconverted. Ma-resolve tayo dito babaen iti gospel of Jesus Christ. Ijay cross inya, ada iti penal substitutionary atonement ditoy. The cross of Christ. Because God is perfectly just. Perfecto iti justisya na. Hana nga basta baybayan nga iti basol kit mabaling nga sagadan ta may cut. Or hana nga basta bayan nga dagiti basol kit mapan ijay ayon ti baybay. Or mabaling nga mailiming ti basol. Saan nga mabalin nga iliming iti basol inya? Or simply, saan na nga ma-overlook it without violating His own nature? God is holy niya by nature. Kit saan na nga mabalin nga, ureno nagbasol da ito ikit, by akon. That's not the character of God. God is holy. Now, to save guilty sinners while remaining strictly just, God the Father poured out His wrath or His anger or di pungtut na. The penalty for human sin is laid upon Christ at the cross. Malagip yun dito niya. The words of Jesus at the cross. Kuna na dito'y, my God, why have you forsaken me? Because at that time, at that point, amin nga, those who would believe and would be trusting in Christ, kit di basulda is laid at the cross with Christ. At the cross, both God's justice and mercy are perfectly satisfied and displayed. So, dinggin nyo inya, da kayo nga yang people niya, hanga gaputa, da kayo tuwing nga makisimsim, bakit umdasim diya, umanay diya niya. Amin man nga haan nga namati, hanga na convert, kit warwarningan tayo niya. Nga nuhang ka nga namati, impyerno ti papanam. So, seryoso da ito nga banag. It is life and death. Warning ka da tayo amin niya. So, agtalik tayo iti naramid ni Yeso Cristo jay cross. Isuna iti na-substitute instead nga da tayo nga sinners ti papanande pungtut ni Apo Diyos. What happened at the cross is that Christ exchanged His righteousness in exchange for our sin. So, adati nagsinukat dito niya. To those who would believe, di basol ti tao kit napankin Kristo ni Kristos ni Christ righteousness is imputed iti tao nga namati and would believe also. Kuna na iti Romans 3:26. He is the just and the justifier of the one who has faith in Him, the one who has faith in Jesus. The debt dahito nga debt, refer ko iti basol, is fully paid, satisfying the justice, allowing for the free gift of grace. So, nung na-satisfy the justice of God, we know that God is holy, kithaan nga mabalin nga, conformity, mang satisfy jay. Christ satisfied the justice. He obeyed the requirement of the law nga isuna laing iti makatungpal. So, young people, dito iti invitation kada kayo. No adaman pa iti rik-rik na yung gapo iti dalawag dito niya to detect. Di bas-basar yu iti aramid yu
nga isu iti basehan yu tamapang kayo langit, ibagak da ito'y haang kayo nga na-regenerate. Ngim no ibagbagak da ito'y kada kayo. No ibasar yu iti finished work of Christ by virtue and merit of Christ nga isu iti namnamayo nga maada ti biag yuwag na nayon, then itultuloy yu da ito'y. Para kada tayo nga namati, ag-witness, dahito iti invitation, nga invite ko, nga ag-witness or testify tayo about Jesus Christ our Lord. Para iti unregenerate pa, nga membro, iti pamilya tayo, tamok nga, hamit nga 100% kit, adada iti 100% nga namati iti membro iti pamilya tayo. What we are going to do, invitation, i-invite ko nga, i-prayan tayo dagitoy for their conversion. No adapay ditoy iti saan nga sigurado no adabiyag na nga agnanayon kit agrepent kan kapsat. Kinagtalik kakin ni Heso Kristo. Habang adapay iti oras ken tiyempo. Hangka nga matulad ditoy nga rich man nga uray agbababawi dya impyerno kit hahanin nga magbalindiay niya. Iso nga habang adabiyag mo, you repent. Agtalik ka iti narabin ni Kristo jay cross. Tapno maibilang ka iti grupo iti namati. And you will be a member of the Universal Church. Now, no ag-trumpet, no mangit tayo ti trumpet dito, when that trumpet of the Lord shall sound, the question dito, will you be there for every one of us? No ma-open dito nga book of life, at dapat tinagan tayo jay. Dito iti saludsod inya, nga pampanunutin tayo. So iti kararag ko, we pray, nga amin nga unconverted members of the family kit i-encourage ko nga itultuloy tayo saan tayo nga agsarding nga mangikararag kadi nga maisalakan ta. Ni Apo Diyos kaditi mang bendisyon iti daytoy nga mensahe.